नमस्कार दर्शक बंधु मु श्रीनाथ आज वीडियो कहली खरा दिने कौन कौन करेंगे आ कौन कले गाईर बॉडी ठीक ग्लूकोज सर्ट हेनी आ गाईर पाटू नाल बाहर ये सब विषय आज वीडियो आपको देखी आ कह आसन ताले जाना कौन कले आम गाईर ये सब असुविधा हम ना। प्रथम कौन करेंगे ना देखो बर्तमान आम ओडिशा रे टेम्परेचर बर्तमान 35 रु 37 डिग्री हो सारा। साधारणतः 9टा रु 9:30 10टा बाजिला बेलू आमर खरा प्रबल हो जाऊँ। देखो खरा केमती यहाँ हूँ मोर ये प्रथम मोर गाई ये फील्ड रे बंधा हूँ जो आमर डेली सका ये जगार बंधा हूँ। आबे कौन हो ये जगह आम सका गाई बांधि पार कहीं खरार टेम्परेचर बढ़ी जाए जो गाई मुंड बुलाऊँ गाई पाटू लाल बाहर 9टा बाजिला गाई ये जगह संभाल रही पार से आपण मैंने सब नजर रखिए 9टा न बाजा पूर्व गाई की आपण मान गुहाल को नहीं जाए। जदि भी जो भाई मैंने नौ बाहर को चरेया से सब मन रखिए 9टा रु 10टा भितर गाई की घर को नहीं आसवे कहीं ना कौन हम ना गाई ग्लूकोज सर्ट हम मुंड बुलेब लाल गड़ मुंड माड़िकी रे सब हेले गाईर देह खराब हम एसबू नापी आप साधारणतः कौन करेंगे ना देखु ये सब जातिर गाई आप दिन गोटाए पर्यंत भी ये खरारे ये टेम्परेचर संभाले ये टेम्परेचर दिन गोटाए पर्यंत ये संभाले कारण एमाने देशी जातीय गाई एमानंकर खरा संभाळिबार वर्षा संभाळिबार कैपेसिटी अच्छी एमाने संभाली पारे किंतु आमे जो रखुचे अधिक क्षीर उत्पादन करिया अधिक पैसा रोजगार करिया आमे जो ब्रीड गुड़ा रखुचे देशी हो कि हॉलिस्टन हो कि साइवाल हो ये सब जो ब्रीड रखुचे ये ब्रीड सब सेतिकी मात्रा रे खरा संभाळिबार कैपेसिटी एमानंक पाखरे नाही। एमाने खरा संभाली पारे ना एमानंकर कौन हम ना जेमती टेम्परेचर 25 डिग्री धरब एमाने धकेबा स्टार्ट करेंगे आंक पाटू लाल गड़ब एमाने एमानंक मुंड तलू को रपर को उठो ना एमानंक बॉडी रु ग्लूकोज सर्ट एभली हेले आपण मानक गाई निश्चित भाव में देह खराब पड़े आपण माने बहु असुविधार सम्मुखीन हेबे। सेतिबाई गाई माने जो चाषी भाई मैंने आमर अच्छा गाँ गहली भल मंदर छोट छोट चाषी भाई मैंने अच्छा दीटा गोटे गाई रखिंट से सब ये खरा प्रति सावधान सावधान रे आपणकर जो पशु पाली सी पशु सुस्थ रे आपण भी सुस्थ रे से जदि रोग पड़े आपण जानवे रोग पड़े कारण से खाଇବା पीवा से रक्षणाबेक्षण आपण हाथ से आपण सब मन रखिए से सुस्थ अच्छा तो आप सुस्थ अच्छा से देह खराब है आपण देह खराब हो कारण जिते गाई जदि पड़गला आपण उठेवाई केते कष्ट हम आते लोक दरकार हम से जो मैंने चाष कर निश्चित भाव जिनसा जानते आ साधारणतः ये सब ब्रीड रो गाई आपण मैंने जदि रखिंट ये हॉलिस्टन हो कि ये जर्सी हो कि ये जो आमर गंडा रेंडा अच्छी ये जातिर गाई हो आप रखिंट आपड़ कौन करेंगे डेली ये टाइम रे ये गरम टाइम रे डेली सका सूर्य उदय नवा पूर्व कि सूर्य उदय हो आसवा भितर एमानू निश्चित भाव में गाधे दिंतु दिन को 2 टाइम गाधेदेवे ताहले एमानंक बॉडी रे ठीक ब्लड सर्कुलेशन हम जो आपण गाईर देह खराब हम ना एमानंकर गरम संभाळिबार कैपेसिटी ना आंकु दिन को 2 टाइम गाधेया को देवे खरारे बांधिबेनी जदि आपणकर यही भली गुआल अच्छी एमती फांका गुआल अच्छी यही कराई आपण यही गुआल रे दिन राति बांधि पारे बांधिले कौन असुविधा ना कारण ये गुआले बाहर पवन एपटे पशुची सेपटे बाहर
ସେଥିପାଇଁ ଆଦେହରେ ଯଦି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇ ରୁହେ ତାହେଲେ ସେ ଗାଈର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନିର୍ବୁଜ ଗୁହାଳ ଅଛି, ଏଭଳି ଗୁହାଳ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଦିନ ସାରା ଗୁହାଳେ ଗାଈ ରଖନ୍ତୁ। ଦିନ 4ଟା ପରେ ଆପଣ ଗାଈ ଗୁହାଳୁ ବାହାର କରି ପଦାରେ ରାତି ସାରା ରଖନ୍ତୁ, ରାତି 11ଟା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଖରାଦିନେ ଏ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ରଖିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଈର ଦେହ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣ ମାନେ 2 ପଇସା ଆମଦାନୀ କରିପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷୀର ଏମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଏ ଟାଇମଟା ହଉଛି କ୍ଷୀର ବୃଦ୍ଧିର ଟାଇମ। ଯୋଉ ଗାଈ କି ଆର ମାସରେ କ୍ଷୀର 5 ଲିଟର ଦଉଥିଲା, ଏ ମାସରେ ସେ ଗାଈ କ୍ଷୀର 6 ଲିଟର 7 ଲିଟର ଦବ, ନିଶ୍ଚିତ ଦବ। କାରଣ এইটা ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏ ଟାଇମଟା ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ କ୍ଷୀର ବୃଦ୍ଧି ଟାଇମ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମର କ୍ଷୀରଟା ଯେମିତି ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହୁଏ କ୍ଷୀର କମିଯାଏ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଠାରୁ ଜୁନ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀର ଅଧିକା ହୁଏ। ତାର କାରଣ ହେଲା এটা ଜଳବାୟୁଟା ସେତେବେଳେ ଠିକ ହୁଏ, ବେଶୀ ଗରମ ପଡ଼ିଲେ କ୍ଷୀର କମେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବେଶୀ ଗରମ ଯାକେ ଟାଇମ ଯାଉଛି କି ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଯଦି ଗାଈ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ପଶୁ ଆମେ ଯଦି 3 ଲିଟର ଜାଗାରେ 5 ଲିଟର ପିଉଛେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପଶୁ ସେ କେତେ ପାଣି ପିଇବ ଆଉ କେତେ ଟାଇମ ପିଇବ? ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏ ଗାଈର ଓଜନ ନେଇକି ଏ ଗାଈର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଓଜନ ଅଛି ଆର 60 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବାର କାପାସିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 60ରୁ 70 ଲିଟର ପାଣି ପିଇ ପାରିବ। ଆକୁ ଦିନକୁ 4 ଟାଇମ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, 2 ଟାଇମ ଦାନା ଚୋକଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଦିଅନ୍ତୁ, 2 ଟାଇମ ଫ୍ରିରେ ଦିଅନ୍ତୁ। 4 ଟାଇମ ପାଣି ପିଇବା ଆର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଆପଣ 4 ଟାଇମ ପାଣି ଆକୁ ଦେବେ। ଏ ଗାଈ ଯଦି 60 ଲିଟର ପିଇଲା ତାହେଲେ ଏ ଗାଈ କେତେ ପିଇବ? ଏ ଗାଈ ନିଶ୍ଚିତ ତାଠୁ ଅଧିକ 10 ଲିଟର ପିଇବ, କାରଣ ତା ବଡି ଠାରୁ ଆ ବଡି ଅଧିକା ଅଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଈର ବଡି ଦେଖି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦିନକୁ 5 ଥର ବି ଦିଅନ୍ତୁ, 5 ଥର ଦେଲେ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗାଈ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ବାହାର କରିବେ ଘର ଭିତରୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଣି ଦେଖେଇବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 10 ଲିଟରରୁ 15 ଲିଟର ପିଇଦବ। ତାପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫେର ପାଣି ଦେବେ, ଫେର 10-15 ଲିଟର ପିଇଦବ। ପ୍ରତି 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତି 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ପାଣି ଦେଲେ ତାର ଯେତିକି ଖାଉଛି ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଡାଇଜେସନ ହବ, ଆଉ ତାର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এটা କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଇଏ ତ ହେଲେ ଆମର ହରିୟାଣା ଦେଶୀ ବ୍ରିଡର ଗାଈ। ଆସନ୍ତୁ ହଲିଷ୍ଟନ ବର୍ଷି ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଏ ଗାଈ ଦିନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଦିନ, ଏ ଖରା ଦିନେ ଏ ଗାଈ ଦିନକୁ ଅତି କମଟା 80 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବ। ଖାଦ୍ୟ ଆର କମିଯିବ, ଖାଦ୍ୟ କମିଯିବ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗାଈକି ଦିନକୁ 4 ଥରରୁ 5 ଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ଠିକ ରହିବ, ଏମାନଙ୍କ ଚେହେରା ଠିକ ରହିବ, ଏମାନଙ୍କର ପାଣି ହେଉଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦରକାର। ଏ ଗାଈ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଥଣ୍ଡା ସିଜନରେ 60 ଲିଟରରୁ 70 ଲିଟର ପାଣି ପିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ଏମାନେ ଆଉ 10 ଲିଟରରୁ 15 ଲିଟର ଅଧିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପିଇବା ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗାଈଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇବାର ପାଣି ରହିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବାଲ୍ଟିରେ ହଉ କୁଣ୍ଡରେ ହଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନକୁ 4 ଥରରୁ 5 ଥର ଏମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଖାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଟି ଖୋଲୁନି, ଏମାନଙ୍କୁ ଶୋଷ ହେଲେ ଏମାନେ କହିପାରିବେନି। ଏମାନଙ୍କ ମନ ଜାଣି ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପାଣି ଦେଇପାରିବେ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ରହିବେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଉ ସବୁ କଥା କହିଲି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଦରୁ କିଛି ଶିଖିଲେ, କିଛି ଜାଣିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆକୁ ଠିକ ଅନୁଭବ କଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମତେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।